an b'a ɲɛfɔ aw ye bi an bɛ don an ka sujet kɔnɔ thème kelen o de b'an bolo transition lakana o b'a la ka sabati jigisigi o b'a la ka na maliden Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya n'o y'a ka souveraineté nationale ye o b'a la ka jidi nka yuruku o ma se ka kɛlɛ ka se a dan na an bɛ don min ko bi yuruku kɛlɛ kɛra fankelenma kɛlɛ ye fan dɔ de kuma bɛ ka fɔ nka fan kelen bɛ yen o kuma o dogolen don n balimaw Mali ko tɛ sabati abada ni justice ma falen an b'a la ko Mali kura nka maa si da tɛ ka to kiri la maa si da tɛ ka to sariya la maa si da tɛ ka to sariya tigɛbaaw la an siran'u ɲɛ an jɔrɔla anw miirila bi ni kumara ko kuma fɔ cogo ma ɲa i b'i minɛ i b'i datugu u ka to kuma ka forobaya a ka ɲi kiiritigɛlaw ma a ka ɲi malidenw yɛrɛ ma a bɛ kɛ sababu ye min bɛ mɔgɔw kɔnɔ u b'a fɔ bonya kɔnɔ u b'a fɔ karama kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye marché ni grève ba min bɛ kɛ adamadenw bɛ dɔ b'o la bi maliyɛn kɔntannen t'a ka sariya kɔrɔ maliyɛn siranna maliyɛn jɔrɔla an ka kiiritigɛlaw vous êtes interpellés ni yɛlɛma donna yɛlɛma ka don kiiri la maliyɛn caman bɛ kɔfɛ diaspora cɛba ni musobaw u caman bɛ a ka d'u ye bi ka segin jamana kɔnɔ nka n'u seginna u ka nafolo bɛ lakana cogo di n'u seginna u ka sɔrɔ bɛ lakana cogo di n'u seginna u mana taa cɛkɛda min dayɛlɛ ni dɔw ye wari dundun maliyɛn siranna ni maa ma da ka hakili sigi ka sariya fɛ o de y'a kɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛsinnen don dugukolo sanni ma ni min ye wari sɔrɔ ole de ka taa cɛkɛda dɔ dayɛlɛ ole de ka taa bololaminɛyɔrɔ dɔ dayɛlɛ o bɛ taa don terrain caman na k'a minɛ a bolo o b'o dɔgɔdɔgɔnin feere ɔ n'a fɔra miliyɔn bɛ maa dɔw bolo u bɛ se ka bigan marayɔrɔ dayɛlɛ u bɛ se ka sɛ marayɔrɔ dayɛlɛ u bɛ se ka entreprise dayɛlɛ nka i ma ni miiri k'a fɔ ne ka wari dunna e de bɛ to taba la sariya bolo ma maliyɛn ma nisɔndiya bi dɛ maliyɛn hakili sigilen tɛ bi mali mago tɛ bi k'a bɛ taa ka taa wari deli tubabuw fɛ mali mago tɛ bi k'a bɛ t'i kun siɲɛ mali yɛrɛ budget propre n'o ye an ka impôt ni douane ye o gansan bɛ mali bɔ n'i ye mali budget ta k'a lajɛ bi impôt ani douane bɛ min na don o gansan bɛ se ka mali balo a mɔgɔ tɛ jɔ tubabu ka aide budgétaire la n balimaw a ye taa lajɛ bi immeuble jɔlen don mali fonctionnaire caman de tɛ immeuble ye bi mali foroba barikalaw caman de bɛ bi
minnu bɛ wari sɔrɔ nɔgɔyaw la olu de kelen bɛ ka taa immeuble baw jɔ wa o immeuble kelen ninnu degela tɛ impôt la dɛ a dɔw bɛ se ka 3 millions 500 sɔrɔ u ka immeuble kelen na a dɔw bɛ se ka 4 millions sɔrɔ immeuble kelen bɛ min na don kalo kalo nka i bɛ taa sɔrɔ o dɔw ka appartement kelen 125 000 francs o dɔw ka magasin dugumala 200 300 400 000 francs foroba baarakɛlaw nka i bɛ taa sɔrɔ so yɛrɛ ma déclaré impôt la n'a sɔrɔ mɔgɔ min ma o tigilamɔgɔ ka luwanse wari sara o tigi bɛ tila ka taa justice la tugun ka taa requête kɛ pour fin d'instruction mais tribunal kan k'a tigi ɲininka ne ko e ka nifu ye jumɛn ye e ko mɔgɔ b'i ka so kɔnɔ o bɛ so sara e ye 280 o bɛ so sara e ye 100 ɔ nka e yɛrɛ mana ni sɛbɛn ye min b'a yira k'a fɔ ko bɛ faso nin yɔrɔ di e ka impôt yɛrɛ tɛ jour la ɔ nin bɛ se ka ɲɔgɔn ta cogo di jamana ka impôt e t'o sara nka e mɔgɔ mana jɔ juge la e bɛ taa convocation tigɛ e mɔgɔ mana jɔ polisi la e bɛ polisi bila i sago la ko kɛ e sago kɛ nka e yɛrɛ kelen bɛ ka impôt ɲagami ne bolo bi impôt foncier dɔrɔn a bɛ se ka Mali bila impôt bɛ taa jusqu'à 1500 milliards par an impôt foncier dɔrɔn bɛ se ka Mali dɛmɛ Mali impôt bɛ yɛlɛ ka se fo 1500 milliards ma n'a fɔra mɔgɔw de bɛ yen u kelen bɛ ka foroba cakɛda nafolo u bɛ marché di mɔgɔw ma o 10% u bɛ taa immeuble jɔ immeuble bɛ tila ka 3 4 4 s'u ma kalo la ɔ ko jamana ka bɔ nɔgɔ la tan non Asimi n'an ma yurugu kɛlɛ an ma foyi kɛ Asimi maa dɔw bɛ yen bi adamadenw bɛ ci bi tabala tribunal la ko dugukolo kelen tigi mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 nka mairie min y'a di maire min y'a dugukolo di o dalen bɛ sunɔgɔ la ale tɛ ɲininka maire min y'a dugukolo di o tɛ jɔrɔ nka ale y'a di minnu ma olu de bɛ ka ɲɔgɔn ci bi taba sariya ɲɛkɔrɔ ne badenw Mali kura tɛ se ka jɔ ne ninnu ma kɛlɛ fantanw de bɛ ka hakɛ bɔ ka avocat ta ka huissier ta mairie min ye terrain di o maire secrétaire général m'a interpellé maire min ye terrain papier bɔ o maire ma wele gouverneur min y'a di o tɛ ɲininka préfet min y'a di o tɛ ɲininka sous-préfet min y'a di o tɛ ɲininka nka fantan fila minnu bɛ ɲɔgɔn na olu de bɛ to tibi taba la sariya ɲɛkɔrɔ olu de bɛ ɲɔgɔn tiriki ni se tɛ min bolo ka avocat ta ni se tɛ min bolo ka huissier ta e b'a to ala ma Asimi jamana bin yɔrɔ dɔ filɛ nin ye muru ni marifa kɔfɛ an kan k'i ladi avion sanni kɔfɛ an kan k'i ladi hélico sanni kɔfɛ an kan k'i ladi k'a f'i ye yuruguyurugu kɛlɛli n'i m'a lajɛ maliyɛn tɔɲɔna dɛ maliyɛn siranna maliyɛn den bɛ kɔfɛ n'a bɛ fɛ ka segin ka na o de ka ca minnu bɛ fɛ ka na faso kɔnɔ ka na cakɛdaw dayɛlɛ nka u man'u miiri sariya bɛ cogo min bi sariyatigiw y'u sen bɔ Mali kura la bi sariyatigiw kɛra kɛrɛfɛden olu sigira ka mɔgɔw lajɛ an bɛ Mali kura kɛlɛ la maa si da ma to a la k'a fɔ n'i ye mɔgɔ min ye ka miliyari 10 dun ka miliyari 15 dun a tigi jatolen don justice de ɲɛ n'o tɛ n'a bɛ kun na foroba wari n'i y'a dun e b'a fɔnɔ walahi i bɛ siran k'a ta i bɛ siran k'a ta nka jamana kɔnɔ n'a fɔra ni min ye miliyari dun n'o welela
sariya min bɛ ka k'o kɔlɔsi o kana miliyari dun o sariya fana kan ka wele ni mɔgɔ min minɛna k'a ye faso wari suɲɛ i bɛ taa sɔrɔ faso wari bɛ di mɔgɔ ma sariya dɔ kan ka wari kɔlɔsi e bolo san o san e k'a kan ka na ni rapport dɔ ye o ka vérifier k'o lajɛ e ka nin wari min di ne ma i y'a kɛ cogo di i ye mun k'a la maa kelen sera sariya wari dun jamana wari dun a baara ka sɔrɔ minnu kan k'i kɔlɔsi k'i m'olu ta d'u ma mɛ n'an bɛ interpellation kɛ an bɛ waridunaw de wele nka sariya minnu kan k'u kɔlɔsi olu tɛ wele sariya minnu kan k'u tɔbɔtɔ olu tɛ wele sariya minnu kan k'u interpeller olu tɛ wele donc jamana bɛ to ten n'i y'a dun i ye tɔw ta d'u ma e bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na a bɛ kɛ système ye Assimi, il est temps que n'ayez mɔgɔ min interpellé les services contrôle public d'État jamana ka sariya bɔ min bɛ yen n'o kan ka wari kɔlɔsi a y'o mɔgɔw fana interpellé munna karisa ye nin wari dun san 1 san 2 san 3 e dun bɛ sara k'a tigi contrôler ni faso wari b'a bolo en tant que an ma juge fana interpellé waridunaw nɔfɛ en tant que an ma section de compte les magistrats qui sont là-bas Cour suprême na ni mɔgɔ min ye faso wari dun a ye a lajɛ sariya kisɛ mun sariya so min kan k'a tigi kɔlɔsi wari in baara la a y'o mɔgɔw fana wele munna karisa ye nin wari dun munna e fana ɲɛna o tuma e tun bɛ min Assimi n'an ma nin kɛ an k'a bila an kunna an bɛ kɛlɛ fu la n'an ma nin kɛ n'an taara élection na nin waritigi kelenw bɛ tugu mɔgɔ kɔ mun bɛ se k'u protéger contre la justice ninnu bɛ tugu mɔgɔ kɔ mun bɛ se k'u sutura wa bɛ taa mɔgɔ soutenir min ka d'u ye en tant qu'an ma jigin dugu ma ka maliyɛn ka tɔɲɔ lajɛ ka maliyɛn ka tɔɔrɔ lajɛ denmisɛnninw de dalen bɛ mairie la fichier individuel nɔfɛ carte nina ni 2,000 t'i bolo 1,500 i t'a kɛ mairie tugulen don commissariat la commissariat tugulen don tribunal la ne balimaw ne sinjiw aw bɛ fɛ cogo di depuis 2000 fitini o bɛ ka 1,500 minɛ a ba la k'ale bɛ taa surafɛn di den min bɛ 9e 10e 11e baki depuis o fitini o bɛ ka surafɛn wari minɛ a ba la k'a bɛ t'o di dɔ ma nin y'a ye den ma baara ta fɔlɔ dɛ donc yurugu bɛ daminɛ kabiri an yɛrɛ fitini depuis an denw fitini yurugu bɛ daminɛ depuis an denw fitini yurugu u bɛ dege a la ni mɔgɔ dɔw bɛ yen kuma tɛ k'olu fɛ o mɔgɔ dɔw bɛ yen olu dalen don olu lafiyalen don o mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye intouchable ye en tant que Assimi i ni magistrat ma se ka kuma yurugu togoya la i bɛ Mali min kɔ i t'a sɔrɔ a bɛ se k'an bɛɛ minɛ k'a datugu à tout moment mais en tant que magistrat ma impliqué la nouvelle réforme ka sariya bolo kura la na hali magistrat yɛrɛ fana ka ɲininka maliden jogo tiɲɛnen ka se tigɛrɛ ma yurugu bɛ tigɛrɛ min na o tuma na mun de fana bɛ yen maliyɛn siranna justice ɲɛ ka tiɲɛ fɔ n'i y'a fɔ i bɛ wele mais an bɛ nin bɛɛ kɛlɛ kɛ i ye armement min san i bɛ ka engrais mun wari financement kɛ dɔw de bɛ nin wari ta k'a dun ni justice ma ka baara kɛ faso nafolo tɛ se ka kɔlɔsi an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de kɛ en tant que justice yɛrɛ fana ma bila sous contrôle ka magistrat fana kɔlɔsi n'u ye min kɛ u ka ɲɛngi magistrat yɛrɛ fana ka kiri magistrat dama ka na ɲɔgɔn kiri numéro vert dɔ ka bila ni sirara juge min ka yurugu kan ni sirara juge min ka surafɛn minɛ kan ni sirara min ka yurugu kan i bɛ taa fɔ min ɔ nka a kɛra de minnu bɛ yen a fɔra ko Mali kura ko Mali cira nka kiiritigɛlaw sen bɔra la pewu olu ma fɛn kɛ laissez la justice faire son travail ɔ nka aw dama bɛ ka ɲɔgɔn na gosi don o don sariyatigiw olu sen bɔra ko la
Assimi an ka taa an ka segin an ka Mali bɛɛ kɛ avion ye an ka Mali bɛɛ kɛ missile an ka Mali bɛɛ kɛ fɛn fɛn ni foroba nafolo ma kɔlɔsi jamana tɛ se a bɛ bin tugun. N'an ma jamana kɔlɔsi an tɛ se. Ne y'an ja a y'an bɛɛ minɛ a k'an datugu jɔ b'aw bolo bi fanga b'aw de la mais don dɔ la jamana bɛ tila k'i sigi k'a fɔ yan coup d'état o coup d'état kɛra Mali kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ maliyɛnw tɔɔrɔla u ka hakɛ ma di maliyɛnw sɛgɛnna maliyɛnw miirila maliyɛnw jɔrɔla wallahi fanga o fanga ma se ka justice maîtriser a bil'i kunna k'o fanga tɛ se ka laban. Maliyɛnw ye ko bɛɛ kɛ a y'a jateminɛ a k'a lajɛ saya bɛ kɛ fɛn tɛ fɔ wari bɛ tunu fɛn tɛ fɔ dɔ bɛ minɛ ka datugu ko min kama dɔ b'o ɲɔgɔnna kɛ fɛn tɛ fɔ ye dɔ bɛ banni kɛ o tɛ ɲininka dɔ mana suru ci o bɛ minɛ dɔ bɛ faso wari ta o tɛ ɲininka dɔ bɛ ko de kɛ o bɛ minɛ maliyɛn siranna tan de maliyɛn jɔrɔla an bɛ Mali kura min kɔ o tɛ ɲɛ sɔrɔ abada n'an ma justice réformer an bɛ Mali min kɔ tunkarakaw ka segin Mali ka diya an t'o sɔrɔ abada n'an ma an ka sariya ka segin a kan magistrat yɛrɛ ni jamana faamabagabara ka sigi aw kana Mali kura kɛ i n'a fɔ magistrat niyɔrɔ t'a la aw kana Mali kura kɛ i n'a fɔ magistrat ma fɛn kɛ aw kana Mali kura kɛ i n'a fɔ an dama de don an dɔrɔn tɛ dɛ an bɛɛ de don an bɛɛ de don faso wari min bɛ tunu san o san a bɛ se ka kalanso joli jɔ faso wari min bɛ tunu san o san a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso joli jɔ faso wari min bɛ tunu san o san a bɛ se ka maliyɛn joli don baara la dɔ sigilen bɛ ka o wari dun dɔ bɛ k'o wari k'a sago ye maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na ko bi président joli tɛmɛna ATT tɛmɛna o tile a fɔra ko ko magistraw bolo sila ka da o kɔ ko k'an ka juges k'u bala ka baara kɛ coup d'état kɛra o la o taara ATT kɔfɛ IBK nana layiduw bɛ taa loi bɛ voter a tɛ appliquer cour suprême ma deli k'i impliquer k'a fɔ état ma e ye nin loi ta e ye nin ta ni syndicats ye on condamne l'état à s'acquitter de son engagement mɔgɔw bɔra ka kari kɔnɔnaw minɛ ɲɛ b'o wuli ka jɔ de bɛ wolo coup d'état la donc en tant que révolution bɛ na en tant que mɔgɔw yɛrɛ de bɛ wuli k'u ka hakɛ ɲini sariya t'i impliqué hakɛ la sariya tɛ état condamné état ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma décision bɛ ta état fɛ état bɛ engagement ta a t'a honoré les gens sont obligés de faire des recours à la marche aux grèves jamanadenw bɛ bɔ kuma bɛɛ k'u ka hakɛ ɲini u bɛ bugɔ alors que l'état ne s'assume pas état ye layidu ta état m'a dafa an b'o kɛ cogo di denmisɛnninw bɛ bɔ ko namara kɛr'u la k'u ye wari di karisa ma a ka gɛlɛ ka procureur dɔ min yɛrɛ autosaisi e ye nin kuma in fɔ ko nin wari minɛna e la e ka dalɔ ye min ye i bɛna i ɲɛfɔ n'i ye nkalon tigɛ i bɛ ɲangi n'i ye tiɲɛ fɔ hakɛ a bɛ d'i ma ça c'est les communes de l'état mɔgɔ minnu bɛ sara jamana fɛ k'a ka concours ɲuman organiser k'a ka ɲɔgɔn dan ɲuman organiser k'a ka faso so tila ka ɲa o mɔgɔ minnu bɛ sara jamana fɛ olu bɛ taa wari minɛ mɔgɔ wɛrɛ la tugun mɔgɔw bɛ tila ka bɔ ka na caméra ɲɛma ka kuma an tɔɲɔna namara kɛra na on a été lésé dans nos droits mais a ka gɛlɛ ka procureur dɔ bɛ procureur général dɔ ye PG yɛrɛ de la cour d'une cour k'a fɔ nin ye nin kuma fɔ a y'a ɲininka a ka dalu ye jumɛn ye walayi n'o kɛra siɲɛ kelen siɲɛ fila maliyɛn ja bɛ jɔ o denmisɛnnin kelen bɛ tila tugun a bɛ concours kɛ a tɛ passé n'a kumana a bɛ bagabaga o bɛ tila ka taama sira ta o bɛ taa sa ji la ala tɛ ji to nɔnɔ la abada mali bɛ tɔɲɔ de bolo mali bɛ tɔɔrɔ de bolo Russie France OTAN G5 Sahel wallahi an yɛrɛ dama jugu ka jugu ɲɔgɔn ma ni nin bɛɛ ye
a y'a lajɛ don dɔ sera qu'on se parle en face don dɔ sera an ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn bagabaga don dɔ sera an kana ɲɔgɔn papa an k'a to jamanaden ka hakilina di an dɔgɔninw de bɛ ka sa ji kan u bɛ concours kɛ u tɛ ɲɛ sɔrɔ a ma u bɛ bɔ ka kule a denmisɛnnin fɛn fɛn bɔra depuis 2017 ko namara kɛra a bɛɛ dɔnnen don a y'u wele k'u ɲininka e bɛ se bɔ cogo di ka jamana faamaw la gosi ko namara kɛra ka daluwa bɛ min mais personne mɔgɔ t'i yɛrɛ autosaisir o dossier la o den kelen bɛ tila tugun ka taama sira ta ka taa sa ji sanfɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Mali kura bɛ jɔ cogo di ni justice m'a interpellé Mali kura bɛ jɔ cogo di ni kiiritigɛlaw sen bɔra jamana kura jɔli la ka kɛ maliyɛn jogo tiɲɛna mais justice sen foyi t'a la a y'a lajɛ sa Ala kama n badenw a y'a kɛ Ala kama a ye kuma Mali alimamiw a ye kuma Mali diinɛtigiw a ye kuma misiriw a ye kuma kutubakɛlaw a ye kuma ni sariya jɔyɔrɔ ye min ye jamana kura la a y'a fɔ an na mɛn san k'a fɔ a ye kuma n'a y'a sɔrɔ ko kuranɛtigi de bɛ se ka jamana bɔ bolo la n'a y'a sɔrɔ ko dalilu kalan de bɛ jamana bɔ bolo la n'a y'a sɔrɔ ko fɔta tali bɛ jamana bɔ bolo la a ye kuma n'a y'a sɔrɔ Ala ma kuma tɔɲɔ kan ni Ala kumara tɔɲɔ kan Ala ma kuma tɔɲɔ kan a y'a fɔ an ye dɔnnibaw au conseil islamique a ye bɔ a ka kuma maliyɛn ka tɔɲɔ sera yɔrɔ min ma c'est pas parce que i ye mɔgɔ 5 minɛ k'o datugu k'o ye foroba wari dun non a y'a dun cogo di jɔn de tun kan k'a kɔlɔsi sariya sigilen bɛ foroba wari b'a la ka dun n'o tigi y'o dun tuma min na o bɛ minɛ o minɛ bɛ mun de tiɲɛ anw ye o tuma na service public minnu bɛ yen les services de contrôle de l'État olu bɛ min olu bɛ min moi je pense que don dɔ sera an ka bɔ n'an bɛ fɛ Mali kuruta ka jɔ n'an bɛ fɛ Mali kura ka jɔ n'an bɛ fɛ Mali ka bɔ nɔgɔ la n'an bɛ fɛ walahi kuruta ka jɔ an ka sariya impliqué tuma bɛɛ ni min bɛ fanga la o muso tɛ wele ni min bɛ fanga la o den tɛ wele ni min bɛ fanga la o teri tɛ wele ni min bɛ fanga la o ka pati tɛ wele ni min bɛ fanga la o ka mɔgɔ si tɛ wele n'o ka fanga banna o denw bɛ wele n'o ka fanga banna o muso bɛ wele n'o ka fanga banna o teriw bɛ wele n'o ka fanga banna kunun aw tun bɛ min kunun aw tun bɛ min an ka sabali l'État c'est une continuité denmisɛnninw de bɛ sahara kan u b'a la ka sa